सुभद्रा योजना रे बहुत बड़ा खुशी खबर आसीगला आउ हातर मात्र 20 दिन समय 20 दिन पर डिसेम्बर 25 तारिख रे आपण टंका मिले बड़ दिन आज्ञा अपडेट रही जेहेतु डिसेम्बर 6 तारिख रे योग्य और अयोग्य हिताधिकारी तालिका ब्लॉक ता सहित महानगर निगम रे तांकर तालिका प्रकाश करा दिबो किए योग्य हिताधिकारी को माने पाइचंती आउ को माने अयोग्य हिताधिकारी एवं जो तालिका प्रकाश 7 तारिख ठारू आपणकर आपत्ति अभियोग सबू आपणकर पंचायत ऑफिस है कि बड़ बड़ जो ब्लॉक आज्ञा मरा को मैंने टंका पाइबे तार लिस्ट गोटे मरा तापर 7 दिन आप टाइम को दि जाव आपणकर अभियोग जो मैंने टंका पाई ना 15-20 लाख लोक पाखापाखि आहरी पाइबार अच्छी पाखापाखि शेष खबर सुधा 1 कोटी 8 लाख पाखापाखि अलरेडी पंजीकरण कर सारे आज्ञा सब दुखर विषय आज्ञा ये जो गोटे जो मझे ऑप्शन बाहर आउटपुट जो ऑप्शन था बहुत लोग आज्ञा आनी पाना क्या भावुन बोधे पैसा पाई ना बहुत लोग मादी बारंबार आप कमेंट करुँच कौन कर सारे गोटे प्रोब्लेम अच्छे आम बहुत मन दुखर अच्छु आम टे आज्ञा कहतु ता सहित एपटे बहुत लोक कल आसला माने कस्टमर केयर कल आसूँ जे आपंकर सुभद्रा योजना किसी प्रोब्लेम होती कौन है कल आसूँ आउ गोटे कथा हूँ कौन ये जो जिनस जो प्रोब्लेमटा होती आपड़ भल भाव जानते एपटे गोटे EKYC गोटे लिस्ट जारी हो सारी EKYC जो मैंने पदार अच्छा से मैंने किपरि करेंगे कारण से तो OTP रोनी फिंगरप्रिंट लगे आपणकर हूँ आखि स्कानर हम ये गोटे समस्या आज्ञा है जो मानकर EKYC कम्प्लीट अच्छी से मैंने करेंगे ना करेंगे ये बहुत नानादी प्रकार क्वेश्चन आप शेष चिंता कले आप आउ थे गोटे भिड करदिए सुभद्रा योजना पर देखो आज्ञा खराब भावे प्रथम कहूँ ये गोटे भिड लगातार दे देगा जाऊँ आम नुआ नुआ जो खबर आसू दे देगा जाऊँ अन्य भिड किसी कभर करूँ कहीं सुभद्रा योजना गोटे एभली जिन गोटे चली आप प्रत्येक मोमेंट समय बाहर कर देखा आज्ञा पड़ो जो जो नोटिफिकेशन आसूँ कारण आप हाथ में डिसेम्बर गलापर मार्च मस पुणी सेकेंड किस्ती आज्ञा टंका पाइबे तो चेष्टा करेंगे शेष पर्यटन देखा ये गोटे आप अनुरोध रहा चैनल को नुआ आसने सब्सक्राइब बेल आइकन दबाई थे जदि फेस होते फॉलो कर रखिए जे पर्यंत सुभद्रा योजना टंका न पाई से पर्यंत अमरेंद्र साहू अच्छी लगे आपण देखूँ प्रथम कथा कौन शेष खबर सुधा जहाँ पहुँची डिसेम्बर 25 आप टंका पाइबे डेट अलरेडी रिलीज अलरेडी होगा कि दुखर विषय आपड़ जो कह कथा जो सारे जो ऑप्टिंग जो आउटपुट जो सेल्फ डिक्लेरेशन बाहरी सीटी कह गोटे बड़ भूल गवर्नमेंट कला कौन ना जदि देला ठीक अच्छे ओडिया अस्मिता समस्त कहते कि ओडिया देते हूँ लोक पढ़ी पारि था जे आम सरेंडर करने को चाहूँ कि ना लोक ओडिया देलानी इंग्लीश देदेला जहाँफल कौन है ना लोक बहुत जापारे बहुत लोक अच्छा लोक आज्ञा क्लिक कर जहाँफल OTP दे OTP देला आज्ञा फर्म टी आज्ञा सक्सेसफुल आज्ञा आउटपुट हो जाए कौन करेंगे बारंबार आज्ञा कमेंट कर बहुत लोक मन दुख आज्ञा कर देखूँ आप गोटे कथा कही रखुच्छी ये किसी लोक कौन होता आज किसी कल आसी ऑफिस तरफ कल आसी आप भूल भाल करूँ ना ये भूल भाल होती जदि आप भूल भाव मारिदे आप गोटे हाथ बाट अच्छे कौन करेंगे आप जो मैंने टंका पाई से मैंने KYC करेंगे ना ये सब बड़ इंपोर्टाट कथा देखो आम आज देखिलु लिस्ट आम जो लिस्ट आसी आप सबू माने माने जो गाँव माइले भी से गाँव आप देखिपारे और सब बड़ कथा भल गवर्नमेंट करी कौन आप जेकोसी जनसेवा केन्द्र चाहिए भी सेटा करें आप EKYC जानवे किपरि आप पाख जनसेवा केन्द्र जातु से आड्रेस दे माने आप जो देवे देखदेव प्रकृत में आपंकर से लिस्ट आप ना अच्छी ना ना जदि आपंकर थी लिस्ट आप EKYC करेंगे टंका मिली था न मिली था से एक्शन पे ऑप्शन देती जदि आपंकर जो रंगली जो आउटपुट मारी जब बंद कर दे था कौन करेंगे देखूँ लगे दूसरी देखूँ जदि आप भूल मारी था से ऑप्शन आज्ञा बहुत लोग कहते ना शेष पर्यटन देखिए आज्ञा बहुत कथा आपको आज्ञा कहूँ अच्छी जो मैंने मार्च मस टंका पाइबा सेकेंड जाऊँ कहीं बहुत लोग अच्छा कटार चान्स अच्छे मतलब बहुत लोग कहते सारे आम गवर्नमेंट जॉब करदे आम घर को इनक्वारी करके आसवे कि आम तो कमी काटिया चाहूँ से काटिपारे जो ऑप्शनटा देती बढ़िया ऑप्शन देती से चाहिए आउटपुट हो पारे जो ऑप्शनटा देती किंतु बाकी जो मानक रहा कौन लिखे देखो जदि भूल भाल मार देती सीधा आप करेंगे ना लिखिदेवे आई एम अमके ना लिखिदेवे आई एम ऑल इलिजिबल क्राइटेरिया फ्रॉम सुभद्रा स्कीम लिखिदेले बट अनफॉर्चुनेटली रॉन्गली मिस्टेक लिखिदेवे ऑप्टिंग आउट ऑप्शन क्लिक आप हिसाब से लिखिपारे एंड सबमिटेड दिस फॉर्म प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम आई एम ए वेरी पुअर लेडी
କି ଓମ୍ୟାନ୍ ଯାହା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବ ଯାହା ଲେଖିଲେ ଲେଖିବେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ଲେଖି କପି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଯଦି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କରିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କାମରେ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇବ ନାହିଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ କଲ୍ କରିକି କଷ୍ଟମର କେୟାର ଆଜ୍ଞା କହିଦେବେ ଯେ ଘଟଣାଟା ଏଇଆ ହେଇଛି ତାପରେ ବି ଯଦି କିଛି ଅପସନ୍ ନଥିବ କିଛି ଅପସନ୍ ଟେନସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ମାରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ ଭାଲ ମାରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଗୋଟିଏ କଥା ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱାଇସ୍ କଥା କହିଦେଲି କେବଳ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ ହେଉଛି ଆଉ ଓଟିପିରେ ହେଉନି ଯଦି ଓଟିପିରେ ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ପଦା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜିନ୍ ପାଇଁ ସେ ଓଟିପି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଜ୍ଞା କରିନି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଫେସ୍ କାମ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଏଟା ବି ଯଦି ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି ହେଉଥିବ ମୁଁ କାଲି ଟ୍ରାଏ କରିମି ଯଦି ହେଉଥିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଦାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବେ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ এইটাକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଖି ଆଗ ରଖିକି କାମଟା କରିଦେବେ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ପାଇଯିବେ ବାକି ରହିଲା ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ପାଇବେ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 100% ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଇକେୱାଇସି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଡିବିଟି କରିଦେଇକି ପଳାଇଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି କେୱାଇସି ଆଜ୍ଞା କରୁନାହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଛାଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଜିନିଷ 4ଟା ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଡିବିଟି ଥିବା ଦରକାର ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଚାଲୁଥିବା ଦରକାର ଏପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ବହୁତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଓଲଟା ଓଲଟି ସବମିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଇଛି ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ତାକୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏସବୁ କାମ ସଲ୍ଭ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ପାଖ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଫର୍ମଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କେୱାଇସି ମାଗୁନାହିଁ ତ କି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିଦେଲେ ଆମ ପାଖ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କହିଦେବୁ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆଉ ପଦାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକିନା ଆଉ ହାତର ମାତ୍ର ରାତି ପାଇଲେ 5 ଆଜି 5 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମାତ୍ର 20 ଦିନ ମାନେ ବଡ଼ ଦିନ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପୁଣି ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏମିତି ମାନେ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଉଛି ଫିର୍ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କେହି ଯେପରି ଗୋଟେ ମିସ୍ ନ କରନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେରିକା ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା ବହୁତ ରାତି ପାଇଲେ ଆଉଛି ଏବେ ପିଏମ୍ଏ ଆବାସ ଭାଜର ଚାଲିଛି ଏଭଳି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା 1 by 1 ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ହଁ ମାନୁଛି ଅବଶ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି କାରଣ ଯେହେତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଁ ହେଉଛି ରାତି ପାଇଲାକୁ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ଆଜ୍ଞା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଖବର ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅପ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୋବାଇଲ ମେସେଜ ଦେଖିଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ ଆଉ ପଇସା ପାଇମୁ ନେଇକି ସାର୍ ଆମେ ମାରିଦେଇଛୁ କ'ଣ କରିମୁ ଏବେ ବହୁତ କିଛି ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା କରିଦେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଲୋକ ହୁଏତ ପଢ଼ିକି ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିକ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆଜ୍ଞା ହାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋ କଥା ଯେକୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆରାମସେ ନେଇକି କାମଟା କରିନିଅନ୍ତୁ ଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ତା ସହିତ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଯଦି ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 30,000 ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି 30 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ବହୁତର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ରାତିଦିନ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଏଇଠି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିବେ ଦେଖିକି ଆରାମସେ ଆମ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି କିଛି ନା ଇନକମ୍ ଆଜ୍ଞା କରି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଲକୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ତରିକା ଇନକମ୍ କରି ଆଜ୍ଞା ଇନକମ୍ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଏଇ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ପାଇବେ ତ ବନେଇଥାନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ